Yan guys, gigisa na tayo. Sibuyas, bawang, kamatis. Ito yung pinarinig natin ng konti. Sama natin mamaya yan. Ayan. Lambutin lang natin yan. Ito ang ating lahok. Patola, may pechay. Ayan, malunggay. Ayan guys, gigisa na natin. Nilagay na natin yung na-fry natin na chicken. Then lalagyan natin ito ng sabaw. Okay. Yan guys, nilagyan na tayo ng mainit na tubig. Tsaka nilagyan natin ng paminta at chicken cubes. Pakulin lang natin. Lagyan natin ng gulay maya maya. Yan guys, nilagyan na natin yung patola. Mamaya na natin lagay yung peche kasi mas mabilis lumambot. Tsaka yung malunggay. Yan. Walaan nyo guys kung anong luto to. Comment nyo na lang. Ayan, mamaya natin lagay yung gulay. Pakulin natin. Then, lagay natin yung pechay tsaka malunggay. Hello guys. Yan na. Lagay na natin yung pechay tsaka malunggay. Ayan, malambot na kasi. Lapit na ito maluto guys. Walaan nyo na guys kung anong luto to. Thank you. Yan na guys, luto na siya. Pwede na tayo kumain.